کے واسطے آمین آمین اللہم آمین کرتے شاہ مولا علی مشکل خشا کے واسطے کربلا غیرت شہید کربلا کے واسطے آمین اللہم آمین الہی سب اٹھا لے درد مندوں کے تو بوجھ حضور غوث العظم پیر و مرشد رہنما کے واسطے آمین اللہم آمین قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے آمین اللہم آمین آدھے پھر سے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے آمین اللہم آمین نور کی برسات ہوتی ہے مدینے میں الہی ایک بوندہ گر پڑے ہم سب کے سینے میں آمین رحم کر دے مولا تجھے رحمت کا خدا کہتے ہیں خاتم جس کا صدقہ اسے پاک صلی علیہ کہتے ہیں آمین 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 اللہم آمین یا اللہ رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا رب العالمین اے مالک ہم گناہگار مولا سیاہ کار خطا کار بد کردار بد احوال اے مولا جیسے بھی ہیں پر ہے حضور کے امتی اے میرے مالک المولا یہاں ہم نے تیرا بیٹھ کر ذکر اذکار کیا اے میرے مالک المولا ہفتہ وار سالار محفل پاک کا سجانا یا اللہ ثنا خواہ کا نعت شریف پیش کرنا یا اللہ بیٹھنے والوں کا سماعت کرنا یا اللہ تلاوت قرآن مجید میں جو بھی حصہ پیش کیا فاتحہ خوانی ہوئی سورہ مزمل پڑھی گئی اے میرے مالک المولا سب اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور آمین اللہم یا اللہ آمین حاضر نعمت تعام یا اللہ اس کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کر دے قبول فرما اللہم آمین ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا سماعت کرنا سب اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول فرما اللہم آمین مالک المولا کسی طریقے کی بےادبی گستاخی اگر ہو گئی ہو اپنی رحمت کے صدقے میں مولا تو اسے درگزر فرما اللہم آمین اس کا ثواب اپنے شایان شان عطا فرما اللہم آمین مالک جو تو نے ہم گناہگاروں کو اس کا ثواب عطا فرمائے مولا تمامی ثواب بالخصوص پیارے آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں پیش کر دے قبول فرما اللہم آمین آقا نبی کریم رؤوف الرحیم کے والدین کریمین آپ کے آبا و اجداد محبوب کے ازواج مطہرات پنجتن پاک چاروں خلفاء راشدین تمام نبی تمام پیر پیغمبر تمام سلاسل کے بزرگان دین جنگ بدر جنگ احد جنگ حنین جنگ خندق کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما یا اللہ اس کا سبب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما اللہم آمین فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما آمین عثمان غنی کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما اللہم آمین مولا کائنات مولا شیر خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما اللہم آمین کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما آمین حسین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما اللہم آمین رفقا شہداء کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما اللہم آمین تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے مولا قبول فرما یا اللہ اس ثواب بالخصوص حضور قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز مقانی پیر پیرا میر میرا الشیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا آمین اللہم آمین یا اللہ غریبوں کے داتا غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما آمین یا اللہ داتا علی حجویری کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما آمین یار کاکی کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما اللہم آمین صابر پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما اللہم آمین فرید سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما لال شباز کلندر بو علی شاہ کلندر رابعہ بصری کلندریہ کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما یا اللہ نورانی سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما آمین عزیز الاولیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما آمین اللہم آمین مولا شاہ حقیق بابا جلالی بابا مسکین شاہ بابا کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما عبداللہ شاہ غازی عبداللہ شاہ صحابی یوسف شاہ غازی مصری شاہ غازی بابا کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما اللہم آمین قطب عالم شاہ بخاری کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما اے میرے مولا کریم یا اللہ تمام سلاسل بزرگان دینوں کو پیش کرتے قبول فرما یا اللہ خصوصیت کے ساتھ اس کا ثواب ہم سب کے پیر و مرشد ہمارے سلطان و شہداء ہمارے غازی میاں سالار کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما آمین اللہم سلطان رجب عقیلے کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما آمین آمین عقیلے کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما اللہم آمین المعروف سکندر دیوانے کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما اللہم آمین یار کی
बारगाह में पेशुद कबूल फरमा। आमीन। वालिद मोहतरम सलाट साहू की बारगाह में पेशुद कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। मोहल्ला की बारगाह में पेशुद कबूल फरमा। आमीन। महमूद गजनवी की बारगाह में पेशुद कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। उस्ताद मोहतरम हजरत इब्राहिम बारा हजारी की बारगाह में पेशुद कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। फुक़हा शुहदा सालिहीन मुतअल्लिकीन जानशीन अव्वलीन व आखिरीन की बारगाह में पेशुद कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। मुरीदों को पेशुद अमला कबूल फरमा। आमीन। बाबा साहब के तमाम सेवकारों की बारगाह में पेशुद कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हुजूर की उम्मत में सब तक जितने मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात हुजूर की या अल्लाह उम्मत में से हमारे खानदान रिश्तेदार बिरादरी कुंबे में से मेरे दादी दादा या अल्लाह जो भी इस दुनिया फानी से जा चुके हैं मौला सबकी रूहों को पेशुद कबूल फरमा। मेरे मौलाई करीम बाद मरने के हमारी रूहों को इसका सवाब अता फरमा। ए मेरे मौलाई करीम या अल्लाह बाद मरने के या अल्लाह हमारी रूहों को इसका सवाब अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। ए मेरे मौलाई करीम ए मेरे पाक परवरदिगार ए मेरे रब्बे जुल जलाल ए मेरे मौला हुजूर गाजी मियां का सदका हमें पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। नसूहा नसीब फरमा। आमीन। जो गुनाह जान कर अनजाने हुए या अल्लाह अपनी रहमत के सदके मौला दरगुजर फरमा। या अल्लाह जो बाकी जिंदगी ये नेक कामों में सर्फ करना नसीब फरमा। मेरे मौलाए करीम रियाकारी तकब्बुर फितने फसाद से बचते हुए नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मुस्तबिद नमाजों की मुहाफिजत अता फरमा। जो नमाज कज़ा हुई गफलत के सबब या अल्लाह उसको दोहराना नसीब फरमा। या अल्लाह नमाजियों में हमारा दिल लगा दे। ए मेरे मौला तेरे घर को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे मौला तेरे घर को आबाद करने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे मौला करीम ए मेरे रब्बे जुल जलाल मुसलमान बंदे बंदियां मौला जहाँ कहीं भी परेशान है मौला सबकी परेशानी दूर फरमा। ए मालिक जो तंदस्त है उनकी तंदस्तियाँ दूर फरमा। जो कर्जदार हो उन्हें कर्ज से खुलासी नसीब फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। सकूनों को सकून नसीब फरमा। बेकरारों को करार नसीब फरमा। बेघर वालों को घर नसीब फरमा। जो जादू जिन्नात असे में मौला सबको रिहाइयाँ नसीब फरमा। जिन घरों में जवान बहन भाई रिश्ते के मुंतजिर है अल्लाह उन्हें सारे रिश्ते नसीब फरमा। ए मेरे मौला करीम हुजूर गाजी मियां का सदका जो बे औलाद है या अल्लाह उसे औलाद का सुख अता फरमा। ए मेरे मौला करीम या अल्लाह जो बीमार है सबको सेहत कामला आजिला नाफे अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोजगार है हुजूर गाजी मियां का सदका उसे हलाल रोजगार कमाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे थोड़े में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारे थोड़े में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हमारे थोड़े में बरकत अता फरमा। ए मेरे मौला करीम हुजूर गाजी मियां के चाहने वालों की खैर फरमा। उनके चाहने वालों की खैर फरमा। या अल्लाह उनके मानने वालों की खैर फरमा। इस आस्थाने पे अपना खुसूसी रहम करम फरमा। बराबर वाले आस्थाने पे खुसूसी रहम करम फरमा। बाबा साहब के सेवकारों के घरों में खैर बरकतें नसीब फरमा। या अल्लाह दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। जालिमीन के ज़ुल्म शरीरों के शर हासिदीन के हज़रत से मेरे घर वालों की आस्थाने की बाबा साहब के चाहने वालों की मौला की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो भी या अल्लाह किसी सबब इस फातिहा खाली में ना आ सके या अल्लाह उन्हें भी इन्हें हिस्सा नसीब फरमा। ए मेरे मौला उनकी भी दिली तमन्ना कबूल मंजूर फरमा। हमारी भी दिली तमन्ना हुजूर गाजी में के सदके कबूल मंजूर फरमा। ए मेरे मौला सर की आँखों से हर बार बार जब तक जिंदा है जिंदगी की आखिरी सांस तक मक्का मदीना देखना नसीब फरमा। ए मौला नजब अशरफ करबला शरीफ बगदाद शरीफ या अल्लाह अजमेर शरीफ बिलखुसूस हुजूर गाजी मियां के दर की हाजिरी अता फरमा। तमाम औलिया कराम के दर पर जाकर फैज़याब होना नसीब फरमा। ए मेरे मौला हुजूर गाजी मियां का सदका हमारी नस्लों को हुजूर गाजी मियां का सदका अता फरमा। हमारी नस्लों को हुजूर गाजी मियां की गुलामी अता फरमा। ए मेरे मौला करीम पक्की सच्ची मोहब्बत अपने हुजूर गाजी मियां से मोहब्बत अता फरमा। इनके बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। ए मेरे मौला ए मेरे मालिकुल मौला जल्द से जल्द हमें मस्जिद सलाट देखना नसीब फरमा। आमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। मौला करीम उसमें नमाज अदा करना नसीब फरमा। अजाने देना नसीब फरमा। ए मेरे मौला करीम इसमें खूब आसानियाँ पैदा फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। शैतान के शर से बचते हुए मौला मकरो फरेब से बचते हुए या अल्लाह इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। हमारी गैबी मदद फरमा। आमीन। अल्लाह हमारे मददगार पैदा फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे मौला करीम तेरी रज़ा वाले काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। या अल्लाह हमारे सैयद महफूज शाह साहब को सेहत व तंदुरुस्ती नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। हमारे
اسد بابو کو صحت تندرستی نصیب فرما آمین آمین حیات دیر ہم گناہگاروں کے سر پہ قائم اور دائم فرما اللہم آمین فیض سے ہمیں مستفیض فرما اللہم آمین میرے مولا کریم میری بہن نصرت باجی یا اللہ ان کی صحتیابی نصیب فرما جو بھی یا اللہ امراض ہے اپنے حبیب پاک حضور غوث پاک حضور غریب نواز کہ چھٹی کے صدقے میرے حضور غازی میں کے علم خوشائی کے صدقے یا اللہ اس کی تمام بیماریوں کی شفا میں نصیب فرما آمین 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 میرے مولا کریم اور جو بھی بیمار ہے سب کو صحت و تندرستی نصیب فرما اللہم آمین باجی چاچا کو صحت نصیب فرما اللہم آمین والد محترم کو صحت نصیب فرما اللہم آمین کہ اللہ کی آنکھوں میں نور عطا فرما آمین کہ اللہ اپنے ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرما حضور غازی میاں کے چاہنے والوں کی خیر فرما آمین اے میرے مولا کریم ہمارے صادق بھائی نے دعا کے لیے کہا یا اللہ ان کی بھی دلی تمنا قبول فرما یا اللہ ان کی بھی حاضری قبول فرما بڑی محبت سے حضور غازی میاں کی آستانے پہ آتے جاتے رہتے مولا ہمارے صادق بھائی اور رفاق بھائی کی خیر فرما ہمارے شاہد بھائی کی خیر فرما اے میرا مولا کریم جو مانگا وہ عطا فرما جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر مولا ہمیں بن مانگے عطا فرما اے مولا کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو اے مالک وہ دینا جس میں ہم سب کے گھر بھر کا بلا ہو آمین اللہ مٹی ہونا برباد پسے مر کے الہی جب خاک اڑے ہم سب کی مولا تو بس مدینے کی ہوا ہو زندگی شان والی مولا موت ایمان والی عطا فرمانا نور صاحب کی صاحبزادی کا نکاح ہے مولا ان میں خیر و برکت نصیب فرما آپس میں محبت نصیب فرما دونوں ازواج میں محبت نصیب فرما میرے مولا کریم ہمارے آصف بھائی کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی یا اللہ اس سے بھی صحت و تندرستی نصیب آمین 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 اللہم آمین اللہم والدہ کو صحت عطا فرما تمام کو خوشیاں دیکھنا نصیب فرما اللہم آمین تمام کی خوشیوں کو میرے مولا اے میرے مولا کریم ظالمین کے ظلم شریروں کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما جو مانگا وہ دے دے جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر حضور غازی میاں کا صدقہ ہمیں بن مانگے عطا فرما ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا تو نبی صلی اللہ علیہ ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم والہ وبارک وسلم سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو سلام کے لیے کھڑے ہو جائے سلام پڑھو اللہ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام سے اعظم امام تو کاملوں کا سے اعظم امام تو کاملوں کا جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام ہندی کے اولیاء دین کے ہوں معین خواجائے دین و ملت پہ لاکھوں سلام غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ پنج تنج ولایت لاکھوں
پہ لاکھوں سلام ساتھ ہم سب بھی ہو فیضان رضا اس دم خدمت کے قدسی کا ہے رضا اس دم خدمت کے قدسی کا ہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم علی لا ایمان لمن لا محبت له علی لا ایمان لمن لا محبت له اسألک شفاعت یا رسول اللہ اسألک شفاعت یا حبیب اللہ اللہم زیارت المقدس المکرمہ اللہم زیارت المدینہ المنورہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا حبیب اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب ہی کریں تیبہ کی سیر آمین 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 اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایمہ مدد آمین آمین اللہم آمین پر بھی کرم کر دو ایک بار پیارے غازی اب لاج سب کی رکھ لو لجپال پیارے غازی ہم بھی تو اسی در کے ادنا کی گزاری ہیں ہم کس سے کہیں اپنا آزار پیارے غازی ببرکتی ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی بارک وسلم والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ یا الہی جب دم واپسی ہو کاج سامنے ہو گنبد خضرا اور کہے کملی والا پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ وعلیکم السلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ السلام علیکم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نماز عشاء پڑھنے انشاءاللہ السلام حسان 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 ماشاءاللہ 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 نماز عشاء کے لیے انشاءاللہ محفل اختتام کو ہی انشاءاللہ ابھی